now we come to the second part of the video for today's asynchronous lecture. Okay, kita move to the next subtopic. I'm going to introduce you about special types of matrices. Okay, ni type jenis-jenis matrix yang you perlu tahulah. And actually ada yang saya dah introduce dekat you sebelum kita masuk topik ni. Okay, so the first type of matrix is the diagonal matrix. Kalau tak silap saya, minggu lepas kita dah sebut pun pasal this diagonal matrix. Okay, how do we define a diagonal matrix? Okay, a diagonal matrix ni, dia punya, it must be a square matrix, satu. Square matrix ni apa? Square matrix is when the number of rows and number of column dia sama lah. Tak kisahlah 2 darab 2 ke, 3 darab 3 matrix ke, 4 darab 4 and so on and so forth. Okay, so that's number 1. Okay, it must be a square matrix and the terms of the main diagonal are all zero. Okay, semua entry dalam matrix tu semuanya kosong kecuali dia punya term or entry yang the diagonal part. Okay, diagonal ni bila row is equals to column. A11, A22, A33, A44. Okay, where the position of the entry, number of row dia sama dengan number of column dia. Macam ni. This is A11, right? This is A22, this is A33. Okay, and as you can see, all these three entries, the diagonal part ni, value dia tak sama dengan kosong. Ada value 1, 2, 3, as you can see. And the rest, selain daripada tu adalah kosong. Okay, that is the diagonal matrix. Whereas a scalar matrix, yang ni yang kita dah discuss tadi. Sebenarnya kalau you tengok ni, okay, A ni, matrix A ni is an identity matrix. Actually, that is number 3 nanti pun sama. Okay, a diagonal matrix whose diagonal elements are equal. Okay, are equal maknanya A11 sama dengan A22 sama dengan A33. For this case, for example, semua value dia adalah 1. Okay, semua value dia adalah sama-sama dengan 1. Value ni maksudnya dia punya, nanti kita akan belajar determinant, the value, dia punya nilai matrix ni sama juga dengan 1. Tak apa, yang tu put aside dulu. Kita akan discuss in the next topic, in the next subtopic. Okay, a scalar matrix ni dia boleh juga jadi 8, 8, 8, 10, 10, 10, 3, 3, 3, 3. Okay, any value. Okay, scalar matrix ni sama juga. Yang ni kita boleh kata dia adalah sama dengan 8 darab dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Betul tak? Bila you darabkan 8 ke dalam, dia akan jadilah macam ni, 8, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 8. Where the value of this, okay, the weightage of this matrix B dia sama juga, nilai dia sama dengan 8. Kalau yang ni nilai dia sama dengan 1. Apa maksud nilai kat sini ni? We will discuss soon in the next subsection. Okay, cuma sekarang ni you fahamkan dulu value dia sama dengan scalar value of, kalau yang ni 8, yang ni sama dengan 1. Okay, that is a scalar matrix and this is an identity matrix. Okay, the scalar matrix ni sama juga dengan identity matrix kalau value dia semua sama dengan 1. Identity maknanya dia adalah sama. Okay, nilai dia sama. Maknanya identity matrix ni, kalau kita have any matrix yang sama size, okay, katakanlah matrix A, you multiply with matrix I, you will get back A. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab nilai this identity matrix ni dia sama dengan 1. Okay, so kan any number you multiply with 1, you will get back the matrix itself A. Tak percaya, you boleh try. Okay, katakanlah kita ada matrix 1, 2, 3, 4. Okay, we have a matrix 1, 2, 3, 4 and we try to multiply with the identity matrix 1, 0, 0, 1. You see, you try to multiply, you get 1 darab 1, okay, tambah 2 darab 0. So, you dapat 1 kan? 1 darab 0, tambah dengan 2 ni darab dengan 1, so you get 2. 3 darab dengan 1, tambah dengan 4 darab 0, you dapat 3.
right? And then finally 3 darab kosong tambah dengan 4 ni darab dengan 1 dia dapat 4. Sama tak dengan A yang kita define earlier? Yes. So ibarat dia macam identity ni, maknanya ibarat macam kalau algebra value tu kita darab dengan 1 je. So A darab 1 is equals to A. Ni dah explain dah pun kat sini. See? Alright class, so that is number 3 identity matrix. And number 4 is the upper triangular matrix. Upper triangular matrix ni kalau the lower part, okay, the lower part of the matrix kosong, the upper part is ada value. Okay, dia cakap kat sini for I more than J, the value is equals to 0. Okay, the entry for I more than J is equals to 0. Apa maksud I more than J? Yang ni apa position dia? This is A21. Am I right? This is A31. This is A32. Betul tak? Ni kan row dia lagi besar daripada kolom. Ni kan row lagi besar daripada kolom. Yang ni pun row lagi besar daripada kolom. So mana-mana entry yang row dia lagi besar daripada kolom, dia akan dapat the entry is 0. Okay, the rest selain daripada tu dia ada value. Okay, that is so called as upper triangular matrix. Whereas for the lower triangular, kalau I is less than J, I less than J maknanya A1, 2, A1, 3, A2, 3. Nampak tak? 1 kurang daripada 2. Tapi kalau you kata A21, A22, salah lah. Sebab yang ni kan row lagi besar daripada kolom. Yang ni sama tak kira. So that's why you get here A12 is 0, A13 is 0, and A23 is also 0. So this is so called as a lower triangular matrix. Okay, that is I'll go very quick on the special types of matrices. Alright, so next. Okay, so next we are going to discuss about the determinant of a matrix. Okay, determinant of a matrix, okay, value dia akan menghasilkan a real number. Okay, matrix kan sebelum ni dalam bracket macam tu, ada entry semua kan. So we do have an input. So when we want to find determinant of a matrix, you should get a scalar value or a real number. Sorry, not scalar value, a real number. It can be kosong ke, negatif ke, positif ke, tapi it must be a real number. Okay, tak boleh lah nombor tu imaginary J ke apa, saya tak pasti you all pernah dengar tak J apa semua tu, tapi maknanya dia kena nombor. Okay, so for any square matrix, 2 darab 2 ke, 3 darab 3 ke, if A is a square matrix, then nampak tak ni dia punya simbol, a determinant of a matrix, dia macam ni. Dia berbeza dengan matrix macam ni. Matrix kan kita letak bracket macam ni kan, tapi bila dia keluar simbol macam ni maksudnya the question asks you to find the determinant of a matrix. Okay, so kita ada kat sini definition. Kalau matrix is order of 1, maknanya dalam matrix tu hanya ada satu entry, then automatically its determinant is sama dengan dia punya entry lah. Matrix tu kalau 1 times 1 matrix, dia ada satu row satu column je. Okay, where for this case example, dia punya matrix, the entry is 18, then automatically its determinant is equals to 18. And if let's say this one, kalau dia punya entry of the matrix is negative 316, then dia punya determinant is also negative 316. Jangan pula you nampak macam ni, you kata ni kan modulus. No, this is not modulus, this is determinant. In matrices we call this determinant, so it won't come out as positive, but it will come out as it is. Okay, so negative 316. Okay, untuk order 2 pula, okay, so you see we have 4 entries, okay, because we have 2 times 2 matrices. So A11, A12, A21, A22. So to find its determinant, kita very simple, you just have to darab silang. A11 darab dengan A22, tolak dengan A12 darab dengan
A to 1. Faham tak? Okay, very simple. Cuba kita buat yang ni Okay, let's say I have this example. We do have 2 times 2 matrix, -5, -1, -2, -7. So what you got to do is -5 darab dengan -7. So dapat apa? -5 darab -7, you get 35, right? And then minus, tolak ni. Ingat tolak siap-siap. -2 darab dengan -1, so you get 2. So the determinant value of this matrix is equals to 33. Simple, right? Okay, whereas this one, yang ni ada pecahan pula. So dia punya value is 1/5 times with 5. So 1/5 times with 5 minus with -6 darab dengan -1/6. -6 darab dengan -1/6. So negatif dengan negatif, no big deal. You can just cancel. So negative dan negative positive. So 1 minus with 1. So it's also possible. You will get 0, the determinant for B. Okay, clear class? Very simple kan? For 2 times 2 matrix, you just have to darab silang. Okay. Multiply them together, then minus with another silang tu. Then you get the final answer for the determinant. Okay. Okay, yang ni lah yang sedikit mencabar lah. Okay, where to determine the matrix for more than 2. Okay, for more than 2. Well, for our case here, we kita discuss 3 times 3 matrix. Okay, 3 times 3 matrix. Okay. So dia ada dia punya steps dia that you have to follow when where the first one is dia punya step, select any row or column of A, multiply each entry in the row column by its cofactor, the sum, blah, blah, blah. Okay, kalau saya explain macam ni maybe it's hard for you to digest. So straight away I'll explain to you through example. Kat sini in fact dah ada solution. So I will straight away discuss based on the solution that shown here. Okay. Okay, saya explain terus. Kalau yang ni kan, kita ada matrix A. Okay, we have a matrix A here. So, dia punya step untuk determine the determinant of a matrix A. Okay, dia punya step adalah you choose any row. Pilih je mana-mana row ataupun column sebenarnya. Okay, don't worry because at the end actually you will get the same answer. Okay, macam ni I'm using the first row. Okay, I'm using the first row. Okay, I'm using the first row. What we got to do, kita potong first row ni siap-siap. Kita potong siap-siap first row. Okay. Then kita determine dia punya what we call as a cofactors. Okay, we call it a cofactors. Okay, the cofactors ni adalah okay, bila kita potong siap-siap first row, cofactors kita akan ada 3 cofactors. Okay, macam ni kita potong siap-siap first row. Then when you potong siap-siap first row, you got to first potong dia punya first column. Okay, potong dia punya first column. So bila you potong dia punya first column, apa yang berada dalam the entry that left with you now is 1, -1, 2 and -3. Betul tak? Okay, 1, -1, 2, -3. Ni dari mana pula ni dapat -1 power of 1 plus 1 ni? Okay, -1 1 plus 1 ni indicates that you potong apa tadi? You potong first row, first column. So kuasa 1 tambah 1. Kuasa 1 tambah 1. So -1 kuasa 2. -1 kuasa 2 maknanya sama dengan 1 lah kan? Okay, sama dengan 1. So
Dia akan jadi positif kat situ. Then macam ni sebab dia tinggal dah only 4 entry, you darab silang macam tadi. Okay, darab silang macam tadi. So maknanya 1 darab dengan negatif 3 tolak dengan negatif 1 darab dengan 2. So dapatlah negatif 1. Faham tak? Okay. Okey, seterusnya kat sini kita ada C12. Apa maksud C12? Maknanya tadi kita still lagi potong first row, but now we proceed to the second column. Okey, so apa yang tinggal entry kat dalam ni adalah negatif 3, negatif 10, negatif 4, negatif 3. And dia punya ni negatif 1 ni pula sebab kita potong first row second column, so dia jadi negatif 1 tambah 2, so jadi kuasa negatif 1 kuasa 3. So negatif 1 kuasa 3 adalah sama dengan negatif 1. So you see here in front of this one kita akan ada negatif kan. Kita ada negatif kat sini. Okay, kita ada negatif kat sini. And this one still the same. Kita darab silang. Negatif 3 darab dengan negatif 3. Tolak dengan, okay, negatif 1 darab dengan negatif 10. So at the end kita akan dapat negatif 1 kat situ. Okay. And finally C13. Okay, bila dah siap, yang ni kita potong pula. Okay, yang ni tadi kita potong first row kan. Okay, now the final one we potong third column. So bila you potong third column, you akan tinggal kat sini negatif 3, 1, negatif 10, 2. And dia punya kuasa pula kat sini negatif 1 sebab kita potong first row third column. So 1 plus 3, negatif 1 power of 4, negatif 1 power of 4, you akan dapat positif. Okay, positif, so that's why tak ada darab dengan negatif kat depan tu. Negatif 3 ni darab dengan 2. Okay, tolak negatif tolak 1 darab dengan negatif 10. So you dapatlah 4. Faham tak? Okay. And then each of this value ni, negatif 1, 1 dan 4 ni, each of this value kita akan darabkan dengan dia punya dengan dia punya value yang kita potong tadi. Kan kita choose first row tadi kan. Yang ni C11 ni kita darab dengan 12. Sebab ingat tak? Yang ni kan hasil kita dapat ni bila kita potong first row first column. So dia punya value yang kita potong sebenarnya adalah 12. So 12 ni darab dengan negatif 1. Yang ni negatif 1 ni pula kita darab dengan okay. Nak negatif 1 tu. Okay, sorry. 1 ni kita darab dengan negatif 1 kat sini tadi. Okay, negatif 1 kan kat dalam matrix ni. Okay, because tadi untuk dapat ni kita potong first row second column. Okay, first row second column. Okay, seterusnya yang ni pula, okay, C13. Okay, 4 ni kita darab dengan A13. Kenapa yang ni? Sebab masa kita nak dapat C13 tadi kan, kita potong first row third column. So now kita darab dengan 3. 3 darab dengan 4. So when we get all this value, kita darab, lepas tu kita tambah lah. Then we get negative 1. Okay, sebenarnya kalau you guna mana-mana column pun or mana-mana row pun, you will get the same answer. Apa maksud saya ni? Try mana-mana column, mana row. Okay, I'll go quickly to show to you. Try to use second row. Okay, instead of using the first row ni, kita akan buat menggunakan second row, and we will show to you the determinant that we get for this matrix A is still equals to negative 1. Okay, so now I'm going to show you. Okay, we know already the answer is equals to negative 1. Okay, tadi cara yang ditunjukkan dalam slide tadi, kita choose the first row. Now kita nak choose the second row. Okay, sebelum tu
Okay, saya nak tunjuk shortcut. Macam tadi, kita kena kira satu-satu kan untuk tentukan dia punya polarity. Sebenarnya tak perlu. You just have to buat macam ni je. Okay, dia punya sign tu akan berubah sebenarnya alternately. So, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Macam tadi, kita pilih first row kan, example tadi tu. Example yang guna first row yang ni. Yang ni kalau you kira dia akan jadi positif, negatif, positif sebenarnya. Negatif 1 kuasa 2 is positif, negatif 1 kuasa 3 is negatif, negatif 1 kuasa 4 positif balik. So untuk mengelakkan daripada renyah nak tentukan macam tu, saya dah siapkan dekat you siap-siap polarity. You just have to ingat macam ni je. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okay, so now kita nak choose the second row. Kita nak choose the second row. So, apa yang kita boleh buat? Okay, sekarang ni saya tunjuk cara yang senang. Okay, cara yang shortcut lah kalau nak kira. Untuk determine the the determinant of A. Okay, kita tahu we choose the first row, first row, first column. First row, first column. Kita potong first row, potong second row, first column. Kita choose second row sekarang kan. Second row, first column kita potong. Okay, so polarity dia adalah negatif. Siap-siap terus letak kat depan. And kita akan multiplykan dengan 3 terus. Dia punya cofactor. Macam tadi, example tadi, kita dah siap kira ni baru kita darab kan. Siap-siap. Kita darab. Barulah kita darab each of the value ni dengan A11, A12 and A13 kan. Kat sini saya tunjuk jalan cepat sikit lah. Yang mana Okay, negatif kita terus darab dengan 3. Okay, bila kita terus darab dengan 3, kita potong yang ni. Potong second row, first column. So apa yang kita ada kat sini, apa value yang kita ada kat sini adalah negatif 1. Okay, yang ni kita kira lah. Negatif 1, 3, 2, negatif 3. Okay, tak apa. Yang ni kita kira kemudian. And then, next, positif kan? Positif. Okay, second row, second column. So, second column maknanya kita ni 1 kan? Kita akan darabkan dengan 1. Dan apa yang tinggal kat sini adalah 12. Okay, 3, negatif 10, negatif 3. Okay, and finally, okay, kita akan tambah dengan tolak ni. Ni tolak kan? Okay, negatif. Negatif of apa? The third value here is negative of negative 1. Okay, negative of negative 1 maknanya positif lah nanti tu. Okay, dan apa yang akan tinggal dekat sini, kita potong second row, third column. Second row, third column. So, kita ada 12, negatif 1, negatif 10, 2. Okay, so quickly let us find out the value. Negatif 3, kat sini negatif 3 kan. And then negatif negatif 1 darab dengan negatif 3 is 3 tolak 6. Okay, tambah 1 kat sini, yang ni pula 12 darab dengan negatif 3 is negatif 36 tolak dengan 30. Okay, 3 darab negatif 10 is negatif 30. Tolak. Ingat, so dia jadi tambah 30. And then kat sini dia jadi tambah kan. Yang ni tambah. And then 24 tolak dengan 10. So apa yang you dapat kat sini? Okay, negatif 3 darab dengan negatif 3. So negatif. Okay, kelas. Ni, yang ni saya rasa ni kat sini ni, value kat sini adalah negatif 3 ya. Kalau kita tengok soalan. Allah. Okay, ni adalah negatif 3. Tadi saya letak 3 je kan.
Okay, ni sepatutnya negatif 3. So where should I make a correction here? Yang ni sepatutnya negatif 3, bukan 3. Yang lain tak affected lah sebab kita potong kan tadi kita, so nothing affected kat sini. Dan polarity yang lain saya rasa dah betul. So maknanya kat sini adalah positif. Okay, kat sini kita potong dulu. Okay, so this one 3 darab dengan 3 tolak 6. So kita akan dapat yang ni 3 tolak 6 is negatif 3, darab dengan 3 negatif 9. Okay, and then negatif 36 tambah 30 is negatif 16. Tambah 24 tolak 10 is 14. So you akan dapat negatif 1. Sama tak dengan jawapan tadi? Yes, determinant of A is equals to negative 1. Okay, here we have negative 15 plus with 14, which is equals to negative 1.